بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش کی سمری پڑھیں گے۔ کلاس نہم کی انگلش کی کتاب 2 پوئمز یعنی 2 سمری پر مشتمل ہے، جو کہ بورڈ کے پیپر کا انتہائی لازمی اور آسان ترین سوال ہے۔ لازمی سوال اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے بورڈ کا سوال ہے، سوال نمبر 4، اور سمری ہر حالت میں آپ کے پیپر میں آئے گی۔ آسان اس لیے ہے کہ پوری کتاب میں صرف 2 سمریز ہیں، ایک ڈیفوڈلز ہے اور ایک ایف ہے۔ یہ دونوں سمری آپ نے تیار کرنی ہے کیونکہ دونوں میں سے ایک جو ہوگی وہ لازمی آپ کے پیپر میں آئے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اسی ایک سمری کو پڑھیں گے جس کا نام ہے ڈیفوڈلز۔ انتہائی آسان، دلچسپ اور بورڈ کے پیپر پیٹرن کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ 5 نمبر کی یہ سمری ہے اور انتہائی آسانی سے بلکہ آنکھیں بند کر کے آپ یہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کنفرم اور یقینی بات ہے کہ دونوں سمری میں سے ایک سمری آپ کی لازماً آئے گی۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کو اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے بعد اس کو آپ نے لازمی جو ہے ریٹن ٹیسٹ دینے ہیں، بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ یہی سوال جو ہوگا وہ آپ پہلے لکھیں سب سے پہلے پیپر پر، کیونکہ جب آپ کا پہلا سوال انتہائی شاندار معیاری بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق غلطیوں سے پاک ہوگا تو پیپر چیکر کا ایک مائنڈ جو ہوگا وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن، آپ کے پیپر میں سوال کو مد نظر رکھ کر وہ یہ آئیڈیا آسانی سے لگا سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے پورا سال محنت کی ہے۔ ڈیفوڈلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنی لکھائی کو مزید خوبصورت اور جاذب نظر بنا سکتے ہیں۔ میری اتنی ہی خوبصورت ہے، لہٰذا آپ پریکٹس کر کے مزید اپنی لکھائی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیپر لکھا ہوا زیادہ خوبصورت آئے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ The poem Daffodils has been written by William Wordsworth, a romantic poet. The poem Daffodils has been written by William Wordsworth, a romantic poet. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے ورڈزورتھ کا جو لفظ ہے وہ آپ نے اکٹھا لکھنا ہوگا، الگ الگ نہیں لکھنا۔ جیسا کہ میری یہاں پر کچھ سپیس یعنی جگہ تھی تو یہاں پر ورڈز کا لفظ آ سکتا تھا لیکن ورتھ کا نہیں، تو اس لیے آپ نے اس لفظ کو اکٹھا لکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ساتھ بتانی انتہائی ضروری ہیں۔ The poem Daffodils has written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature. تو اس کو بولڈ کر کے لکھا ہے۔ آپ بھی اپنے پیپر کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کو بولڈ کر کے دوسرے ہینڈ مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ Because of his love for it. پوئم ڈیفوڈل یعنی نظم ڈیفوڈل جو ہے ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے، جو کہ ایک رومانٹک پوئٹ ہے۔ ہی از نون ایز اے پوئٹ آف نیچر، وہ فطرت کے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ بیکاز آف ہز لو فار اٹ، نیچر سے ان کی محبت کی وجہ سے، تو یہاں پر لو کو بھی بولڈ کر کے لکھا ہے۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، ہی ڈسکرائب ہز ایکسپیرئنس of enjoyment at the sight of daffodil flower. اس پوئم میں وہ کیا کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنے ایکسپیرئنس، اپنے تجربات آف انجوائمنٹ، لطف کے، ایٹ دا سائٹ آف ڈیفوڈل فلاور، جو کہ وہ فلاور ڈیفوڈل کے نظارے کو دیکھنے کے بعد۔
यहाँ पर छोटी सी कोटेशन दी गई है, ये इंतहाई अहम तरीन कोटेशन है। डियर स्टूडेंट, आपने ये लाजमी लिखनी है क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी समरी को दूसरे स्टूडेंट से नुमाया करेगी और आपके नंबरों में इजाफे का बायस भी बनेगी। लिहाजा ये कोटेशन आपकी समरी और आपकी जो जुमले हैं उनके ऐन मुताबिक ली गई है। इफ़ यू ट्रूली लव नेचर, कि अगर आप सच्चे दिल से नेचर से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ऊपर नेचर्स की बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है। ट्रूली लव नेचर, यू विल फाइंड ब्यूटी एवरीवेयर, आप हर जगह ब्यूटी तलाश कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये इन्वर्टेड कामा है। तो अब यहाँ पर ये कोटेशन है, आप इसको और भी मज़ीद खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग को बटरफ्लाई राइटिंग में तब्दील करके। Once the poet was walking in the countryside, एक दफ़ा शायर वॉकिंग चल रहा था, चलकदमी कर रहा था कंट्री साइड देहाती इलाके में, तो कंट्री साइड को बोल्ड करके लिखा है। सडनली, अचानक, ही सा अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, उसने एक बड़ी तादाद में डैफोडिल्स देखे। दे वर ग्रोइंग अंडर शेडी, दे वर ग्रोइंग, वो ग्रो हो रहे थे, उगे हुए थे, अंडर शेडी, एक सायादार दरख्त, ट्री अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ लेक, एक लेक, एक झील के किनारे। दे सीम टू बी डांसिंग विद जॉय, वो सीम नज़र आ रहे थे कि वो खुशी से डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। डांसिंग का लफ्ज़ जो है आपने बोल्ड करके लिखना है। The poet was overjoyed to see this beautiful sight, शायर जो था overjoyed हो रहा था, यानी खुशी से झूम रहा था। To see this beautiful sight, इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर। There is no heaven on earth, यानी उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन पर कोई हेवन, पैराडाइज, जन्नत है। देयर इज नो हेवन ऑन अर्थ बट देयर आर पीसेस ऑफ इट, यानी इतने खूबसूरत हैं। शायर का दिल जो है वो झूम उठा है और वो इस नज़ारे को देख रहा है कि देयर आर पीसेस ऑफ इट, ऐसा लगता है कि ये पीसेस जो हैं, ये फ्लावर जो हैं, ज़मीन पर जन्नत बनाए हुए हैं। They were as beautiful and countless as the star in the galaxy. They were as beautiful, वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, and countless, और countless थे, यानी तादाद में बहुत ज़्यादा थे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते थे। as the star in the galaxy, और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो कहकशां के तारे हों। स्टार्स को बोल्ड करके लिखा है। दे वर ग्रोइंग इन एन अनएंडिंग रो, वो एक ना ख़त्म होने वाली रो यानी कतार में उगे हुए थे। ही केप्ट गेजिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही केप्ट, उसने जारी रखा, गेजिंग, उनको देखना, गौर से देखना, यानी उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी और फिर वहाँ से हटी नहीं, घूरना जिसको कहते हैं। ही केप्ट गेजिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी अरसे तक जो है, काफ़ी टाइम तक उनको दिखता रहा। एंड दे बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम, और वो उसके लिए परमानेंट यानी मुस्तकिल जो है वो खुशी का ज़रिया बन गए। आई गो टू नेचर टू बी सूथेड एंड हील्डेड, आई गो टू नेचर, मैं नेचर के पास जाता हूँ, टू बी सूथेड, अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए, एंड हील्डेड, और शिफा देने के लिए, यानी नेचर के पास या फूलों के पास जाने से मुझे क्या मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है और शिफा मिलती है। वेन एवर, जब कभी, द पोइट बिकम सैड, जब कभी पोइट यानी शायर उदास होता है, द सेम ब्यूटीफुल साइड स्प्रिंग, तो यही सेम से मुराद यही जो खूबसूरत नज़ारा है, टू हिज माइंड
स्प्रिंग टू हिज माइंड, वो खूबसूरत नज़ारा जो है उसके माइंड में, उसके जहन में आ जाता है। एंड गिव्स हिम अ लॉट ऑफ जॉय, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी फराहम करता है या देता है। हिज लॉनलीनेस इज़ फिल्ड विद प्योर जॉय, उसकी जो तन्हाई है, लॉनलीनेस इज़ फिल्ड, वो भर जाती है किससे? प्योर जॉय से, मुकम्मल खुशी से, खालिस खुशी से। एंड हिज हेड बिगिंस टू डांस लाइक द डैफोडिल, और उसका जो दिल है वो क्या करता है? बिगिंस, शुरू कर देता है, टू डांस, झूमना, लाइक द डैफोडिल, बिल्कुल डैफोडिल्स की तरह। यानी जब शायर कभी परेशान होता है या तन्हाई फील करता है तो डैफोडिल का नज़ारा जो है उसकी आंखों के सामने, उसके माइंड में आता है और वो खुशी से झूम उठता है। यू कैन नॉट resist योर सेल्फ फ्राम स्माइलिंग, आप अपने आप को स्माइलिंग से, मुस्कुराहट से रोक नहीं सकते। व्हेन यू हैव डैफोडिल स्माइलिंग एट यू, कि जब आप देखते हैं कि डैफोडिल्स आप पर स्माइल कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट इंतहाई खूबसूरत तरीन डैफोडिल समरी जो है कोटेशन के साथ मौका महल की मुनासबत से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो है कोटेशन ऐड करके आपकी समरी को जाज़िब नज़र और इम्तहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंतहाई खूबसूरत और मुकम्मल नंबरों के साथ आपके सामने पेश किया है। इसको ज़रूर लिखें, अपने नोट्स बनाएं और बार बार याद करके इसको लिखें, इसकी तैयारी करें, इसके टेस्ट दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पूरे नंबरों के साथ ज़रूर पास होंगे।